अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर अली और आप देख रहे हैं तमाम दुनिया। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा पौधा देखा है जो कि सांप और बंदरों के बच्चे खाता हो? और क्या हो अगर कोई पौधा किसी जानवर को अपने शिकंजे में जकड़ कर खा जाए? और क्या आपने कभी किसी पौधे को शिकार करते हुए देखा है? लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे यूनिक पौधों के बारे में बताऊंगा जो जानवरों का शिकार कर कर खाते हैं। ट्रॉपिकल पिजर। दोस्तों, वैसे तो पौधों की खुराक पानी और सूरज की रोशनी पर मुश्तमिल होती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी पौधे को बंदरों के बच्चे, यहाँ तक के मेंढक खाते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात ऐसे ही लगती है कि भला कोई पौधा जानवर को कैसे खा सकता है, लेकिन दोस्तों, ट्रॉपिकल पिजर एक ऐसा पौधा है जिसकी खुराक जानवरों पर मुश्तमिल होती है। ये पौधा मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना में पाया जाता है। इस प्लांट को मंकी कप भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि बंदर इस पौधे के फूलों से बारिश का पानी पीते हैं, क्योंकि इस पौधे के फूल एक जग की तरह होते हैं। जब बंदरों के बच्चे इसमें जमा हुए पानी को पीने की कोशिश करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बच्चे इस पौधे के अंदर गिर जाते हैं और ये पौधा उन्हें अपनी खुराक बनाकर खा लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये प्लांट छोटे चूहे, मेंढक और इसी तरह के बहुत सारे जानवर को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये प्लांट सांप तक को नहीं छोड़ता, ये पौधा उन्हें भी खा जाता है। असल में इसके जगनुमा हिस्से में खुशबूदार और मीठा लिक्विड मौजूद होता है, जिसकी मिठास और खुशबू की वजह से जानवर इसके अंदर चले जाते हैं, पर एक दफ़ा अंदर जाने के बाद उनका बाहर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। ये पौधा रियली बहुत यूनिक तरह का है। वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा पौधा आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते दो हिस्से में बटे होते हैं और उनके किनारे पर मोटे मोटे रेशे मौजूद होते हैं। ये पत्ते खुद ब खुद खुलते और खुद ब खुद बंद होते हैं और इसके अंदर वाली सतह पर नोकदार कांटे लगे होते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी खुराक पानी या सूरज पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि एनिमल्स पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, ये प्लांट चूंटियाँ, मकड़ी और उड़ने वाले कीड़े वगैरह खाता है। असल में इसका शिकारी होने का रीज़न ये पत्ते ही होते हैं। नॉर्मली तो ये खुले रहते हैं, लेकिन इनके अंदर से हमेशा एक अट्रैक्टिव स्मेल आती रहती है जो किसी भी हशरातुल अर्ज़ को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, जैसे ही कोई छोटा जानवर इसके पत्तों पर आकर बैठता है तो इसके पत्ते फ़ौरन बंद हो जाते हैं और शिकार अंदर ही फंस जाता है और उसके साथ साथ पत्तों के अंदर लगे छोटे छोटे कांटे उस जानवर के जिस्म में बुरी तरह चुभकर उसकी हलाकत का बाइस बन जाते हैं और फिर ये प्लांट उस मरे हुए जानवर को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। ड्रोसोफिलम। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो कि पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को के जंगल में पाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे नायाब पौधों में से भी एक माना जाता है। देखने में तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असल में इतना ही जहरीला और डेंजरस होता है। दोस्तों, असल में ये एक एनिमल ईटिंग प्लांट है जिसकी खुराक कीड़े मकोड़े होती है। इस पौधे की शाखें लंबी लंबी और शाही किस्म की होती हैं, जिन पर लाखों बाल नुमा रेशे मौजूद होते हैं। असल में उन्हीं रेशों की मदद से ये प्लांट कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। कीड़े मकोड़े इस पौधे की चमक धमक से अट्रैक्ट होकर इस पौधे की शाख पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शाख पर आते हैं ये पौधा उसे फ़ौरन जकड़ लेता है। इवन ये शाख पूरी तरह मुड़कर कीड़े को मजबूती से पकड़ लेती है और एक जानवर की तरह उसका शिकार करके उन्हें मार देती है। ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। सारासीना। दोस्तों, ये पौधा नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट कनाडा में पाया जाता है। इस प्लांट का मुंह एक सुराही की तरह ऊपर से खुला होता है, जिसके अंदर खुशबूदार और लेसदार रस भरा होता है, जबकि नीचे की तरफ से उसकी शेप एक पाइप की तरह होती है। ये शिकारी पौधा अपनी स्वीट स्मेल से मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ माइल करने के लिए उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा या मक्खी उस पौधे के ऊपर आकर बैठने की कोशिश करती है, वो लेस की वजह से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और आखिरकार उस पौधे के
پائپ میں چلی جاتی ہے۔ اس پائپ کے اندر اتنی زیادہ پھسلن ہوتی ہے، جتنی بھی کوشش کر لے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ آخرکار وہ مکھی اس لیس والی لکوڈ کے اندر ہی پھنس کر مر جاتی ہے اور اس پودے کی خوراک بن جاتی ہے۔ ڈارلنگٹونیا دوستو، یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں یہ کیلیفورنیا کے دلدل والے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اسے پہلی نظر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کوبرا اسنیک ہو۔ اس پودے کی خوراک مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پودا شکار کو مائل کرنے کے لیے ایک میٹھی خوشبو چھوڑتا ہے، جس سے مکھی اس پر آ کر رس چوسنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی کیڑا مکوڑا یا مکھی اس پلانٹ کے اس حصے کے اندر جاتی ہے، پھر اس سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر والے حصے میں بے شمار کھڑکی نما اسپوٹ موجود ہوتے ہیں، جس سے روشنی اندر آتی ہے، لیکن اصل میں وہ صرف ایک آپٹیکل الوژن ہوتے ہیں۔ مکھی کو لگتا ہے وہ ان سوراخوں میں سے کسی نہ کسی ایک سوراخ سے باہر نکل جائے گی، لیکن اس چکر میں وہ پودے کے مزید اندر سرنگ والے حصے میں چلی جاتی ہے، جو پائپ نما ہوتا ہے، جہاں یہ پودا اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، اور اسی طرح اس مکھی کی موت ہو جاتی ہے۔ بیبلیس دوستو، اس پودے کو بیبلیس کے علاوہ ریلبو پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر بہت ہی خوبصورت پرپل کلر کے پھول لگے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی ٹہنیاں چھوٹے چھوٹے بالوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس پودے کی سب سے خاص بات یہ ہے جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ریمبو کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی چمک اسے اپنے شکار کو ایٹریکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب کوئی اڑنے والا کیڑا اس کی ٹہنی پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس پر موجود بال اسے ٹریپ کر لیتے ہیں، اور وہ کیڑا دوبارہ وہاں سے اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ آخرکار وہ کیڑا وہیں پر مر جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے مرنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ دراصل یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ مکھیوں اور کیڑوں کو نہیں بلکہ اس کے ویسٹ کو کھاتا ہے۔ جب دوسری مکھیاں اس ایک مری ہوئی مکھی کو کھانے کے لیے اس پر آ کر بیٹھتی ہیں تو اس دوران جو فضلہ خارج ہوتا ہے یہ پودے کی خوراک ہوتی ہے۔ یہ پودا ریلی بہت عجیب ہے۔ یوٹریکوریا دوستو، یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر تالابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس پودے کی 220 سے بھی زیادہ اقسام ہوتی ہیں، لیکن اس کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو کہ جانوروں کا شکار کر کر کھاتی ہیں۔ لیکن دوستو، یہ ایک ایسا پودا ہے جس کی جڑیں نہیں ہوتی اور اس کی پتیاں کافی باریک باریک ہوتی ہیں جو اپنے لیے شکار کو پھنسانے کا کام کرتی ہیں۔ اصل میں ان پتوں کی خوشبو کافی تیز اور میٹھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پانی کے بلبلے موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت پھولی ہوئی رہتی ہے۔ اس کے ہر موڑ کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ایک ایسا سوراخ ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی کیڑا یا مکھی اس کی خوشبو سے مائل ہو کر پتی کے سوراخ پر آ کر بیٹھتی ہے، اس کا منہ کھل جاتا ہے اور وہ اس کے اندر گر جاتی ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور تب تک وہ دوبارہ نہیں کھلتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے اور پودا اسے خوراک نہ بنا لے۔ خیر، یہ شکاری پلانٹ ریئلی بہت خطرناک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر لازمی بتائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔